اینجا جای بهترین هاست. Libiamo nell'eti colici che la bellezza infiora e là fuggevo allora e si inebriavo illuto libiamo dolci fremiti che suscita l'amore poiché con gli occhi al cuore onnipotente va libiamo amore fra i colici più caldi baci avrà tra voi saprò dividere il tempo mio giocondo tutta follia nel mondo ciò che non ti piace godiamo fugace e rapido il gaudio dell'amore il fior che nasce e muore il mio destin così godiamocene vita fruido cento lusinghier la vita nel tripudio quando non sami ancora le dita che l'ignora e il mio destin così godiamo la tazza e conti con la notte bella e il riso in questo paradiso ne scopra il mio modo ne scopra il mio ne scopra il mio салом ба кулли мардуми сарбаланди тоҷик, салом ба бинандаи азизи телевизиони Сафина. Ин оғози маросими ҷоизаспории беҳтарин 2018 аз тариқи телевизиони Сафина пешниҳоди шумо ва бо шумо ҳастем Ҷалол Одинаев ва Фарзонаи Давлат. акнун баъди чанде маросим оғоз мегардад ва меҳмонону довталабон як вориди толор гашта истодаанд. ман бошам дар тақвияти суханони Ҷалол ин маросими хубу хушу хотирмонро ба ҳамаи ҳамкасбон ва тамошобинони телевизиони Сафина муборак шодбош мегӯям. воқеан ҳамаи он нафароне ки ба толор ворид гашта истодаанд хеле хушу зебо ҳастанд ва ману Ҷалол бошем меҳмононро пешвоз гирифта истодаем. аловдини гиромӣ овози шумо ҳунари шумо корҳои шумо беҳтарин аст ва ба санҷиш ҳеҷ ниёзе нест. ҳоло мо пешорӯи меҳмонони азизу гиромӣ қадр қарор дорем ва саломи мо бояд саломе бошад ки аз саломи соли гузашта бо гармиву самимияташ фарқ кунад. Зарина, салом аст дигар. Чӣ лозим аст сохтакорӣ? Ҳама якҷоя салом мегӯему тамом. Не Фаррух, Аловдин ҳунарманд аст ва маро хуб дарк мекунад. Саломҳо чанд хел мешаванд, ҳамин тавр не? Масалан саломи сард мешавад, саломи гарм, саломи ширгарм, саломи сохтакорона. ана акнун ман аз Аловдин хоҳиш мекардам ки бо истифода аз маҳорати баланди касбиаш нави саломҳоро барои мо нишон бидиҳанд ва мо беҳтаринашро интихоб мекунем. намунаи беҳтарини саломҳоро бигзор аҳли толор бо қарсакҳояшон интихоб намоянд. қабул аст. ана акнун саломи оддӣ, масалан саломе ки ман ҳар рӯз ба Фаррух медиҳам. саломи Зарина монанд, Фаррух ҷон. салом Фаррух, чӣ хеле сози тинҷӣ? ҳамқа корам бисёра, кортам бисёра. Ты мара надидим, а тара надидим, тамом.
ана акнун саломи ҳаяҷонзада, саломи пур аз тарс, саломи барандае ки аввалин бор рӯи саҳна меояд. солҳои аввали кориро ба хотир овардӣ Зарина. салом алейкум тамошобинони азиз. ман шуморо хушомадед мегӯям. беҳтарин аст. ана акнун саломи ба ин маросим зебанда, саломе ки шодиву нишоти моро ин лаҳза инъикос карда тавонад. марҳамат алоиддин. ассалом эй кормандони телевизион, ассалом ҷамъ гардида ба ҳам ҳамкасбону ёрон, ассалом беҳтарину беҳтаринҳо гирди дастархони мо бо забони модарӣ гӯем дӯстон, ассалом. майнак ҳама якҷоя. ассалому алейкум дӯстони азиз. маросими ҷоизасупории беҳтарин 2018-ро аз номи муассисаи давлатии телевизиони Сафина ва сарпарасти кул Орион Бонк кушода эълон менамоям. хуш омадед ба ин маросими муҳташаму зебо. имрӯз ҳамаи ҳамкасбони мо аз шабакаҳои телевизиониву радиои мамлакат соҳиби ҷоиза мешаванд. Заринаҷон, на танҳо ҳамкасбони шумо, кулли иҷодкороне ки бо телевизион ҳамкории пайваст доранд, яъне ҳамкории иҷодӣ доранд, довталабони маросими ҷоизаспории беҳтаринҳоянд. дуруст аст. ин лаҳза барои ифтитоҳ сухан ба Абдуҷаббор Раҳмонзода, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа дода мешавад. бо камоли эҳтиром рӯи саҳна мехонемаш. марҳамат. ҳозирини арҷманд, ҷанобон ва хонумҳо, аз номи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи шуморо ба фарорасии соли нави милодӣ ва ҷамъбасти ҷоизаи озмуни беҳтарин 2018 ки бо ташаббуси шабакаи телевизионии Сафина баргузор мегардад самимона табрик мегӯем. соли гузашта мо шоҳиди он будем ки беҳтарин ҷавонон соҳиби ҷоиза гардиданд ва ин ибтикор имкон дод ки имсол низ ҷавонон аз гӯшаву канори ватани зебову азизамон ба хотири иштирок кардан дар ин озмун талош варзиданд ва хушбахтона имрӯз вақте расидааст ки ин озмун ҷамъбаст гардад. дар сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ, дастгирӣ кардани беҳтарин чеҳраҳои ҳунар, адаб, санъат ба ҳукми анъана даромадааст. ҳамасола президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзи вохӯрӣ бо зиёён таъкид мекунанд ки миёни ҷавонони мо чеҳраҳои бисёр шинохта хеле зиёд ҳастанд. мо бояд аз гӯшаву канори мамлакатамон онҳоро гулчин карда ба пойтахт биёрем ва ба хотири амалӣ шудани ин пешниҳоди худ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми сафарҳои корияшон ба шаҳру ноҳияҳо кӯшиш мекунанд ки аз миёни беҳтарин лаёқатмандон ки ё дар соҳаи адаб аст, ё дар соҳаи суханварӣ аст, ё дар соҳаи санъат аст, онҳоро ба пойтахт ҷалб намоянд. хушбахтона бо ҳамин ташаббуси пешвои муаззами миллат имрӯз дар дастаҳои ҳунарӣ ҳам вазорати фарҳанг ва ҳам дар кумитаи телевизион ва радио беҳтарин ҷавонон ҷамъ шуда истоданд. озмуни мазкур низ як ҳадафаш пеш аз ҳама аз ҳамин иборат аст ки чеҳраҳо ва ҷавононе ки истеъдоду қобилият доранд онҳо ба шабакаҳои телевизионӣ ҷамъ шаванд ва ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро бештару зиёдтар таблиғ намоянд. ва хушбахтона дастовардое ки дар соли 2018
با سعی و کوشش بی‌واسطه پیشوای معظم ملت عملی گردید گواه همه گفته های بالا می باشند. وقتی آن رسیده است که ما اهل ایجاد، اهل قلم، ادیبان، روزنامه‌نگاران بیشتر دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشورمان را بیشتر و زیادتر تبلیغ نماییم. ماهیت دولتداری ملی را به هر یک خرد و بزرگ تبلیغ نماییم و باوری کامل داریم که در دایره همین اشاره های پیشوای معظم ملت جوانان خودآگاه و خودشناس می توانند که در آینده وطن عزیزمان را باز هم آباد و زیبا گردانند. با همه آرزوهای نیک جنبستی آزمون را و همه کسانی که در کار این خیر تشبس نشان دادند، با آریان بانک بی‌واسطه سرپرست گردیده است، به همه دستاندرکاران اظهار تشکر میگیم و به همتان غالبانی که صاحب جایزه میشن جایزه ها را تبریک میگیم و همتان بار دیگر سال نو میلادی را تبریک میگیم. سلامت و سربلند باشید. دوستانی عزیز، مراسم امسالای ما شروع می شود از یک سورپرایز خیلی جالب. من فکر میکنم دیدن و شنیدن این سراینده خیلی ممتاز، آهنگساز، کمپوزیتور، متر صنعت استرادای تاجیک خودش یک جایزه است. بله، حضور او باعث افتخار همه ماست. او مهمان پسندیده و مهمان دائمی مراسم جایزه سپاری بهترین است. اینک دلیر نظارت. من یاری تویم نمیشم یاری کسی، من یاری تویم نمیشم یاری کسی، خمار نیم با دیدنی یاری کسی، خمار نیم با دیدنی یاری کسی، من با تو شراب بیشک نوشیدم و بس، من با تو شراب بیشک نوشیدم و بس، دیگر نشوم عاشقی دیداری کسی، دیگر نشوم عاشقی دیداری کسی. قادی علیفت خرامی گرمی دارد، قادی علیفت خرامی گرمی دارد، گلهای مرادی من ببر می آرد، گلهای مرادی من ببر می آرد، یک لحظه نشین کی بوسای از روخی تو، یک لحظه نشین کی بوسای از روخی
میکشد و دیده چی شرمی دارد دل میکشد و دیده چی شرمی دارد من یاری تویم نمیشوم یاری کسی 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 عزیزان داد و بیدار از غم عشق از غم عشق جوانی رفت و برباد از غم عشق از غم عشق امشب یاد کردم نامی تو را فریاد کردم دلم را از قفس آزاد کردم یاد کردم یاد کردم و یاد کردم ای بی وفا یاد کردم نمیدانم چه سازم از غم عشق عشق ندیدم یک دلیشا از غم عشق از غم عشق ندیدم یک دلیشا از غم عشق از غم عشق امشب یاد کردم نامی تو را فریاد کردم دلم را از قفس آزاد کردم یاد کردم یاد کردم و یاد کردم ای بی وفا ای بی وفا
Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня мы собрались здесь на награждении «Беҳтарин», где собрались самые лучшие из лучших, для того, чтобы посоревноваться за статуэтки, а также за самое главное – звание победителя. Сегодня здесь принимают участие не только артисты таджикского, но и зарубежного шоу-бизнеса. Этого события мы ждали с вами целый год, и оно обещает быть незабываемым. Ну что ж, мы начинаем. инак бо ҳаяҷону изтироби беандоза марҳилаи ҷоизасупориро шурӯъ мекунем. вале ман ягом ҳаяҷону изтиробро дар ту намебинам. зарина ҳаяҷону изтиробашро мисли ҳамаи занҳо метавонад пинҳон кунад, яъне ботинаш метавонад шӯр дошта бошад, яъне ҳаяҷон бошад, лекин зоҳиран бисёр ором аст, мисли ҳамаи занҳо. бовар кунед баъди ин суханони шумо ҳамин қадар аламам кард ки охир чӣ гӯям, ду мард алайҳи як духтараки нозуку содаву шармгин муттаҳид шуда забон як карданд. вале қасам ба номи зани покдомани тоҷик ки ман лаҷоми бартариро аз даст нахоҳам дод ва бо ҳозирҷавобӣ мардҳоро мағлуб хоҳам кард. инак шумо хомӯш бошед. инак ҷоизаи нахустин дар номинатсияи беҳтарин дебют супорида мешавад. хушки бошад, барои спордани ҷоизаи нахустин рӯи саҳна вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Орунбекзода Шамсиддин Шодибекро даъват мекунем. воқеан дар оғози соли нави мелодӣ боз як чеҳраи нав ба тамоми тоҷикистониён муаррифӣ мегардад. беҳтарин дебют ба Шорух Қаюмзода аз телевизиони Кулоб тақдим карда мешавад. идомаи маросими ҷоизасупории беҳтарин 2018 аст ва ҳаминак дохили толор дар номинатсияи беҳтарин дебют ғолибро эълон карданд. хуш омадед. бори аввал аст ман дар ин маросим иштирок мекунам ва миннатдоригии худро ба он устодоне ки маро дар ҷодаи рӯзноманигорӣ тарбия намуданд мерасонам ва сипас ба дастандаркорони ин озмун, яъне баробарияти телевизиони Сафина мерасонам ки чунин озмунро миёни рӯзноманигорон ба роҳ мондааст. фарух, зарина, агар шумо фарз кардем ки ягон филми мустанаде дар бораи ман ба навор мегирифтед, аз чӣ шурӯъ мекардед? масалан ман бо стендап шурӯъ мекардам. дар кадр кӯчае ки Аловиддин дар он ҷо ба воя расида, кӯчаи Абдуллоев Ҷаъфар, ва ҳамин гуна стендапро шурӯъ мекардам. ӯ маз дар ана ҳамин кӯча аввалин қадамҳоро гузошта ва маз паси ҳамин пасманзараҳо аввалин шӯхиҳои Аловиддин садо дода. бале, офарин. ва ман бошам тарзи пешниҳодамро тамоман дигар хел мекардам. масалан ин тавр: ӯ хеле одами хуб буд. шуд кифоя. беҳтараш дар бораи ман ягон коргардони дигар филм мустанад ба навор гирад. шумо охир филми одами зиндаро ба некрология, ба марсият табдил медиҳед. ба барномаи қадамҷо бисёр монанд мешавад. не биёед беҳтараш маҷмӯи наворҳоро дар номинатсияи беҳтарин филми мустанад тамошо мекунем. бошад, марҳамат. оғози фаъолияти авиатсияи граждании тоҷикистон 3 сентябри соли 1924 ба роҳ монда шуда, аввалин парвоз тариқи ҳавопаймои Ю-13 аз Бухоро ба Душанбе дар ҳайати сарнишинон Пётр Камаров ва Рашидбек Ахиев сурат гирифт. ин макони зеборо аксарият Банҷипурганҷ ном мебаранд. яке аз мӯъҷизаҳои аҷиби ин макон дарахтони себ мебошанд ки дар ҳар деҳа ба мушоҳида мерасиду бошандагон ба ғундоштан ва бастубанди он машғул буданд. аз хурдӣ ба адабиёту санъату ҳунар дил баст. ҳанӯз дар айёми наврасӣ бо садои гирову ҳунари навозандагӣ дар деҳаву бурун аз он маъруф гардид. این شرر این دل خطر دارد نمیدانی مگر санаи оғози корҳои тайёриро дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун метавон 10 июли соли 1972 сабт намуд. захираҳои гидроэнергетикии сарвати миллии кишвари мо мебошанд ва пешрафти ояндаи Тоҷикистон
аз рушди гидроэнергетика вобастагии мустақим дорад. хуҷанд шаҳри кӯҳанбунёду ҳамеша ҷавон. инак дӯстони азиз, барои супурдани ин ҷоиза барои саҳна боз як шахсияти мӯътабар, меҳмони азизу гироми қадр, натоқи варзидаи кумитаи телевизион ва радиои ҷумҳурии ӯзбекистон Дилдора Рустамова ба саҳна даъват карда мешавад. марҳамат. bir imoning payvandi farzandi musulmonmiz. O'zbek u tojik emas, parvardai bir nonmiz. Bir chehrada ikki ko'z, bir soyda ikki sohil, bir uyda ikki ustun va yoki juft hayvonmiz. Pah-pah. Bir uyu to'yimiz ham suratu siratimiz, bir orzu qush qanoti parvoziga darmonmiz. Mer daraxti ey do'st, qon birla qondirilmas, dil sofligi bilan biz istiqbolga ravonmiz. Xush kelibsiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum xonimon, janobon va tomoshabinoni giromi. eng avvalo fursatdan foydalanib аз фурсати муносиб истифода бурда аз номи ҳайати эҷодии ӯзбекистон сипосгузории хешро барои даъват ба маросими беҳтарин 2018 ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ба роҳбарияти телевизиони Сафина мерасонам. медонед бо ин қадар зебоӣ, самимият ва меҳмоннавозӣ, бо ин меҳру муҳаббати шумо мо худро гӯё ки дар хонаи худ ҳис мекунем. барои ҳамин ҳам ташаккури алоҳида. маросими беҳтарин 2018 албатта як ҷамъомади бо нуфузи телевизионӣ аст ва мо бо нияти нек ва бо кушода шудани дарвозаҳо таманно мекунем ки ин маросим тамоми кишварҳои осиёро фаро гирад ва мо ба онҳо барор таманно кунем. omad ularga yor bo'lsin. demak azizlar, ҳоло ман номи ғолибро эълон мекунам. Rustam Sattorzoda, televiziyoni Shahnavoz. муассисаи давлатии телевизиони Сафина ба меҳмони олиқадр тӯҳфаи хотиравӣ дорад. و برای سپردن این تحفه به صحنه معاون اولی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان محترم عبادالله مشرب را دعوت میکنیم. مرحمت. مرحمت. من میخواستم از این منبر بگویم که برنامه ها، هر یک برنامه و هر یک پروژه‌ای که ما و شما در تلویزیون سفینه میبینیم واقعا بهترینند. برنامه ها بسیار رنگین در شکل های گوناگون به طرز معاصر بسیار گیرا و جذاب ساخته میشوند. تلویزیون نوار است، رادیو برای گوش است، تلویزیون برای چشم. بنابراین ما از نوار همه چیز قبول میکنیم، احساس میکنیم و در این راه تلویزیون سفینه و نظر من که خیلی موفق است. این تلویزیون بهترین تاجیکستان ما است. یک بار دیگر من دلدار بانو رو از نام همه شما با کافکوبی های پرموجتان تبریک میگویم.
Сегодня у нас в гостях гость из Республики Узбекистан Дильдора Рустамова. Добро пожаловать к нам в Таджикистан. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями об сегодняшней церемонии. Сегодняшняя церемония, я считаю, это очень грандиозная телевизионная церемония. И я бы пожелала бы этой церемонии, чтобы она обрела более региональный характер, чтобы эту церемонию, чтобы на этой церемонии участвовали телевизионщики не только Республики Таджикистан, но также Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана. ҷоизаи беҳтарин барои аҳли Толор ин ҳузури ҳунармандони 4 кишвар аст ва айни замон даъват мекунем рӯи саҳна ҳунарманди маҳбуби ҷумҳурии Узбекистон Юлдуз Турдиеваро. Марҳамат. بس این پنجره تنهایی علم یک سره تنهایی تو نباشی نفسم میگیرد عشقم جانکی من میمیرد تو نباشی نفسم میگیرد عشقم جانکی من میمیرد با دلم غصه چرا میدانی تو مگر خالی مرا میدانی با دلم غصه چرا میدانی تو مگر خالی مرا میدانی با دو پایم زده زنجیرت عشقم در دلی من میمیرد عشقم در دلی من میمیرد بس این پنجره تنهایی علم یک سره تنهایی تو نباشی نفسم میگیرد عشقم در دل من میمیرد تو نباشی نفسم میگیرد عشقم در دل من میمیرد تنهایی علم یک سره تنهایی تو نباشی نفسم میگیرد عشقم در دل من میمیرد تو نباشی نفسم میگیرد عشقم در دل من میمیرد بس این پنجره تنهایی علم یک سره تنهایی تو نباشی نفسم میگیرد عشقم جانکی من میمیرد تو نباشی نفسم میگیرد عشقم جانکی من میمیرد Qarsaklar bilan sevgi sevgi ah yaman bu sevgi 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 dilimga gavhar sevgi ko'nglimga o'zing sirdosh dardlarimni qilma fosh to'lmasin ko'zimda yosh sevgi 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 ah yaman bu sevgi 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 dilimga gavhar sevgi
necha oshiq dillar hislarga sendoya so'lmasin chaman gullar hijron solmasin soya necha oshiq dillar hislarga sendoya so'lmasin chaman gullar hijron solmasin soya ko'nglimga o'zing sirdosh dardlarimni qilma fosh to'lmasin ko'zimda yosh sevgi 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 oh yomon bu sevgi 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 dilim gavhari sevgi 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 саломат bo'linglar. برای مهمانی فخریمون یلدوز تردیeva Rahmati kalon. سلامت باشید. sizga ham katta rahmat. یک تحفه خاطروی هنرپیشه خلقی تاجیکستان علاودین عبداللهیف میسپارد. Rahmat. خوش آمدن. اصلا لایحه‌های مردمی با اشتراک و سهمگذاری بواسطه عامه تهیه می‌گردند. واقعا هم اگر در نامیناسیای مذکور من یگان مواد پیشنهاد میکردم موفق میشدم. مثلا تصور کنید زرینه در زیر پرچم بولافشان به پیش قدم میزند. هزاران نفر جوانان از پشت او وصف ترنم وطن میکنند و زرینه در پیش مشعل بردار. بازم زرینه. زرینه جان صدقه بزرگی شوم. شب ایجادی داری مگر آخر؟ چی نامیناسیایی که نشود حتما البته تو حواس میخوای. توبه همین راهبرو با گفتن در کار که یک نامیناسیای نو تشکیل کنن مخصوص برای زرینه. خب با نام هوسماه. راست یا نامیناسیای خودخواه. خودخواه بله. بله. مشروع کاری داوطلبان در نامیناسیای بهترین لایحه مردمی. این مکان از پایتخت کشور در دوری بیش از 200 کیلومتر جای دارد. جهان زیب تاجیکان زیب جهانند. بابای من دوتار نواز بودم. یادآور می‌شویم که این آزمون به خاطر وصف و ترنم کشور عزیزمان تاجیکستان بخشیده شده است. تاجیکستان از آن می‌فخرم که در دامان گلفشانی تو به دنیا آمدم. تاجیکستان اوج کارش این چه خوش آمد و بود و برارش این چه خوش. اینک برای سپاریدن این جایزه به صحنه دعوت می شود رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم عبداللهزاده احتم رستم. ҳозирини гиромӣ дар доираи озмуни баргузоршуда беҳтарин лоиҳаи мардумӣ лоиҳаи шоирона телевизиони сафина муайян гардидааст. инак ҷоиза ба беҳтарин лоиҳаи мардумӣ ва ҷоиза барои чеҳраи намоёни ҳамин лоиҳа. бале ҷоизаи махсус. марҳамат. саломат бошед. ҳозирини гиромӣ тавҳиди мо суботи созандаи мо мероси ирфонии мо водорамон мекунад ки баҳри боз ҳам гулгулшукуфонии ин миллату ин давлату ин ватан ҳамеша ободгару бунёдкор бошем. ояндаи мову шумо дар роҳи эҷод равшан аст ва орзуманди онам ки ҳамеша даст болову муваффақу дар зиндагӣ беҳтарин бошед. воқеан ҳам бурди
ҳайати эҷодии лоиҳаи шоирона аст ки мо тавонистем дар байни зиёда аз 150 барномае ки барои ин озмун пешниҳод гардида буд соҳиби ҷои аввал бигардем, тавонистем ки соҳиби диплом ва ҷоизаи ин маросим бигардем. Воқеан ҳам тӯли зиёда аз 1 сол аст ки лоиҳаи шоирона тариқи муассисаи давлатии телевизиони Сафина дар эфир пахш карда мешавад. Мо тавонистем зиёда аз 20 000 иштирокчиро сабт карда дар эфир пахш кунем ва дастовард ва бурди асосии ҳайати эҷодии лоиҳаи шоирона он аст ки хурдтарин ва иштирокчии фаъоли шоиронаро барои худ муайян кунем ва тавре шумо огаҳ ҳастед муҳаммадҷони наврӯз низ соҳиби ҷоизаи иштирокчии фаъоли шоирона гардиданд. кӯшиш мекунем ки минбаъд низ ин лоиҳаи бисёр муваффақи Сафина, ин маросими ҷоизасупории беҳтарин идома биёбад ва мо тавонем ки беҳтарин коргардонҳо, беҳтарин наворбардорон, беҳтарин барномаҳо, беҳтарин натоқон, хулоса беҳтарин истеъдодҳоро мо метавонем ки аз ин маросим барои аҳли кишвар, барои кулли ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ бикунем. бинандаи азиз, чӣ хеле ки яке аз масъулони маросими ҷоизасупории беҳтарин 2018 қайд карданд, яке аз фаъолтарин кӯдаконе ки дар лоиҳаи шоирона ҳар рӯз ширкат меварзиданд соҳиби ҷоиза шудааст. Айни ҳол мо онро барои бинанда муаррифӣ мекунем. албатта ин кӯдак ҳатто 6 сол дорад. ҷоиза муборак бошад мамаҷон. бинандаи азиз, хурдтарин иштирокчии фаъоли лоиҳаи шоирона аст муҳаммадҷони наврӯз. муҳаммадҷон, ҷоиза муборак бошад. раҳмат. Салом ба ҳама азизон. Ман 6 солам. Тӯли 1 соле ки ҳамин лоиҳаи шоирона дар телевизиони Сафина ташкил шуд. ҳар ҳафта бо 5-6 ғазал баромад кардам. мактаб намехонам, зеро ҳоло худ ҳастам. дар давоми 1 сол зиёда аз 200 шеъру ғазал дар Сафина қироат кардам. ба ташкилкунандагони лоиҳа бо забони кӯдаконаам ташаккур мегӯям. истиқболи гарми онҳо буд ки моро ҳар ҳафта ҳавасманд карда ба ин даргоҳи бузург овард. ман бисёр хурсандам ки аз байни иштирокчиёни лоиҳаи шоирона ман ғолиб баромадам. ман имрӯзҳо дар байни мардум муҳаммадҷони шоирона гаштам. сипос ба телевизиони Сафина. ин даму ин лаҳза барои беҳтарин таронаашро баҳри мову шумо ҳадя кардан қадам ранҷа намудааст муҳаммад Рафӣ Кароматулло. Истиқбол мегирем. Истиқбол мегирем. Марамат. Lalle la la lo, la la le la la lo, lalle la la lo, lalle la la lo, la la le la la lo, lalle la la lo. Na dast rase ba yor dora, na toqat intizor dora, har jabr ki az tu bar man oyad. من با دو لبی تو کار دارم نه دست رسه با یار دارم نه طاقت انتظار دارم هر جا که از تو بر من آید من با دو لبی تو کار دارم لاله لالالو لالاله لالالو لاله لالالو 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 هزار دارم این خسته دلم شموی باری از زلف تو یادگار دارم این خسته دلم شموی باری از زلف تو یادگار دارم
رسه به یار دارم نه طاقت انتظار دارم هر جبر که از تو بر من آید من با دو لب تو کار دارم نه دست رسه به یار دارم نه طاقت انتظار دارم هر جبر که از تو بر من آید من با دو لب تو کار دارم لاله لالا لاله لالا من فکر میکنم ایده این ساله همین جشنواره بهترین و من خیلی هم پسند اومد. از کدوم لحاظ؟ از اون سبب که سال گذشته مثلا یک اکتور و 3 ژورنالیست بودن، امسال 2 ژورنالیست و 1 اکتور. سال آینده نصیب باشد 1 روزنامه‌نگار و 1 اکتور، بعد آینده 1 اکتور خودش برآمده برنامه را برده‌اند میگیرد. مثلا کی رو در نظر دارید؟ علاءالدین عبداللهیف و زرینه البته. و زرینه مالش. من باشم به هر چی که پیش اومد قناعت میکنم و کلی ایده های ایجادی رو جانبداری هم دارم، زیرا که ایده این اساس زیر ستون رکنی اساسی برنامه هاست. بله بله. برای سپردن جایزه در نامیناسیای بهترین ایده سردبیر مجله دولتی بانوان شاهانه سلیمانی رو روی صحنه میخونه. مرحمت. برای بهترین ایده به صحنه دعوت می شود علاءالدین عبداللهیف. سلامت باشید. تشکر شاهانه سلیمانی. من میتونستم گویم که تشکر، لیکن من میگم که تشکر. سلامت باشید. یک قرصک خودسوری رو بعد در خانه میکنیم. باز اینجا Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях директор «Новой эры» Нисо Каюмова. Здравствуйте, добро пожаловать. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями об сегодняшней церемонии. Впечатления уже, не доходя до зала, очень хорошие, позитивные. Надеюсь, что мероприятие пройдет на высоком уровне, как в прошлом году, может быть, даже лучше, да, я думаю. Спасибо, что пригласили. Что бы вы хотели пожелать нашей церемонии? Хотела бы пожелать, что в каждом году оно проходило в обязательном порядке, и каждый раз, чтобы оно росло выше и выше. Спасибо большое за интервью. Хорошего вечера. دیگر علاءالدین را یافتن مشکل. ما ادامه میدهیم. نفسم تنگی میکند، باور کنید دلم ناتاب شده ایستاده است. فاروق، من نو میفهمم حالت پارسالای تو را. چقدر مشکل بوده است. خود رو به دست گیر. شاید یکم دارو و درمان یا اقلا به 01 زنگ زنیم، زیرا که 03 وضعیت تو رو آرام کردن نمیتواند. نه حالت من خوب است. من یک چیز دیگر رو در نظر دارم. مثلا سال گذشته من صاحب جایزه شده بودم، این سال علاءالدین صاحب جایزه شد و من فاروق. همین طور نه علاءالدین؟ بله بله. آسیا به نوبت است. آسیا به نوبت است. دنیا با ما هم نوبت میرسیدگی است. حالا باشد نامیناسیون نوبتی را بله. اعلان می‌داریم. برنامه یک نامیناسیون نوبتی ما تعلیف است، مؤلفی. هر توجه میکنیم. توجه به اکران. به اکران. مرحمت. با بکار درآمدن 6 چرخه نیروگاه برق آبی روغن، تاجیکستان امکان دارد که هم جمهوری و هم کشورهای منطقه را با نیروی برقی از لحاظ اکولوژی تازه تامین کند. I've been to Kojend and then I arrived yesterday evening in Iskandarkul. همین گونه دوستان از دهه ویشب تا اسکندرکل با یک خیرمن تاثیرات برگشتیم. اینجا مردم مهمون را در خانه دلشان پذیرایی میکنند و اینجا هر قطره آب و هر ذره خاکش معجزه است. بهترین نعمتی که انسان را به قله مراد میرساند و صاحب احترام میکند هنر است. هنر به سن سال وابسته است. وقتی که همون درجه عالی را که گرفتی، میخواهی نمیخواهی همون آب رو تا خیلی وقت. او از آوان خوردی در دل آرمان داشت تا زبان و ادبیات را خوب آموزد و آموزگاری اصیلیده شود. ادبیات رو دوست می داشتم، رستکشی رو دوست می داشتم. هنگامی که از این مکان می گذشتیم، میان محض همین جویها آبی صافی که در اینجا می بینید موضع پرورش زنبور عسل انتخاب گردیده است و نفر با مهری به اندازه گویا با اویله زنبورها گفتگو می کرد و با آنها غذا می چشید. ما نیز لحظه در اینجا باز ایستادیم.
дар баробари омӯзиши ҳунарҳои дастӣ, тарзи омода намудани хӯрокҳои миллӣ, хӯришҳову шириниҳои ҳаргунаро гулдухтарон дар ин маҳфил меомӯзанд. дӯстони азиз, ёдрас мекунем ки дар ҳамин номинатсия 2 ҷоиза дода мешавад. бале 2 ҷоиза. хуш, ин дамои лаҳза барои супоридани ҷоиза ба саҳна директори ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи телерадиоком Хуршед Ҳабибовро даъват месозем. барои беҳтарин муаллиф барномаи муаллифӣ Фаррух Хомидов ва Зарина Нидохонова даъват карда мешаванд. иштирок кардан дар чунин яке аз фестивал озмунҳое ки воқеан барои беҳтарин ҳост, худ ин ҷоиза ҳаст, худ ин соҳиби ҷоиза шудан аст ва ман агар ҷоизаро ҳам соҳиб нашавам ифтихор мекунам ва хушнуд ҳастам ки соҳиби як ҷоизаи кӯчак ҳастам, зеро иштироки ман дар ин озмун худ ҷоиза аст. чуне ки гуфтем дар ин номинатсия 2 ҷоиза пешбинӣ шудааст ва ҷоизаи дуюмро дар номинатсияи беҳтарин барномаи муаллифӣ муовини раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Суҳроб Алиев бесбора марамад. ҳозирини гиромӣ, нафароне ки то ин давр расиданд ҳама сазовори ҷоизаанд ва аз байни инҳо Мирзо Шариф Шарипов сазовори ҷоизаи беҳтарин аст. Марҳамат. воқеан лоиҳаи беҳтарини телевизионӣ ин минбарест барои муаррифии кормандони телевизион, шахсиятҳои эҷодӣ, шахсиятҳое ки махсусан дар телевизион фаъолияти дастаҷамъӣ тамоми соҳаҳои хоҷагии кишварро муаррифӣ месозанд ва инак ҳама сарҷамъ омаданд. муборак бошад ин минбари бошукӯҳ барои тамоми эҷодкорони ҷавон, махсусан эҷодкороне ки дар телевизиони кишвар хизмат мекунанд. муборак бошад. он чизе ки дар даст дорам фикр мекунам на танҳо маҳсули эҷодӣ банда аст, балки миннатдор аз он ҳастам ки тамоми гурӯҳи эҷодӣ, ҳам кормандони техникӣ, ҳам кормандони эҷодӣ дар ин барнома заҳмат кашидаанд. дастранҷи онҳо аст, бале дастранҷи онҳо албатта ҳаст. бо гирифтани ҷоизаи беҳтарин ҳама ба истилоҳи телевизионӣ ситора мешаванд. ситораҳои ҷашнвораи беҳтаринро ҳунарманди Қазоқистон, Тоҷикистон, бонуи ҳунар Ситора Назарова таҳният хоҳад гуфт. Ассалому алейкум, дӯстони азиз, кешари қурмети достар. Я с огромным удовольствием поздравляю вас всех с ежегодной церемонией награждения в области телевидения. Я хочу пожелать вам всем высокого творчества, любви, музы, сопровождающей вас. А моему любимому Таджикистану, моему родному Душанбе, я желаю процветания, любви, взаимопонимания и мира. Низкий поклон моей родине.
فقط توی تو چلو چشم هر جا که باشی از تو میخونم با تو میخونم تو دنیا دنیا با تو میمونم میمونم تو باره تو باره تو باره تو باره آره آره عزیز جونم تو با منی نگو که از من دل میکنی هر جا که باشی مالی منی هر جا که باشی از تو میخونم با تو میخونم تو دنیا دنیا با تو میمونم میمونم تو باره تو باره تو باره تو باره آره 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 تو باره تو باره تو باره تو باره آره 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 Рахман Николаевич. Спасибо большое. Ситора, памятный подарок. Спасибо вам. Еще раз. Да, Фарух Собирзода, наш известный журналист. Да вы что? Да. аз маросими ҷоизасипории озмуни телевизиони беҳтарин. Саломат бошед. Саломат бошед. Я даже не знаю, когда вы успели это сделать. В аэропорту. Эх, подловили меня. Спасибо большое, спасибо. алоуддин имрӯз ба таври ногаҳонӣ якбора соҳиби ҷоиза шуд. воқеан ҳам ин барои ман сюрпрайз шуд ва шояд дар бахши беҳтарин гузориши иттилоотӣ фаррух соҳиби ҷоиза мешуда бошад. аслан ман ҷоизаро мунтазир нестам ва мегӯям ки гаргул набувад насиби мо хор бас аст. беҳтараш беҳтарин гузориши телевизиони иттилоотиро тамошо мекунем. қайд аст ки барзгарони кооперативи тиҷоратии рамз 2009 дар кишту парвариши тарбузу харбуза низ таҷрибаи бой дошта ҳамасола ба хотири таъмин намудани бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти тозаи ватанӣ ва паст намудани нархи он дар бозорҳои дохилӣ кишти полезиро хуб ба роҳ мемонанд. ҳамчунин аз гӯшаи асарҳои илмӣ адабии ин чеҳраи мондагори таъриху адабиёти халқи тоҷик дидан намуданд. ҳамоиши тантанавиро намоиши саҳначаҳо аз осори айнӣ ва суруду таронаҳои ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия ҳусни анҷом бахшид. ин радио ҳанӯз кор намекунад, аммо тариқи ҳамин радио солҳои 45 нависандаи барҷастаи тоҷик Садриддин Айнӣ бо хабару воқеаҳои дохилу хориҷи кишвар ошно мешуд. то он вақти ҳаёт аст, то он вақте ки зиндагӣ ҷовидон аст, асарҳои устод ҳам хеле мавқеи худшона гум намекунанд. акнун ҳар нафаре ки мехоҳад аз зиндагӣ ва эҷоди шоир барои худ маълумоти ҷолиб дошта бошад, пас осорхонаи Садриддин Айнӣ беҳтарин ҷойи тамошои таърихист.
барои супурдани ин ҷоиза намояндаи ҳизби халқии демократии ноҳияи шоҳмансури пойтахт гулаҳмадзода зулфиқор ба саҳна даъват карда мешавад. Марҳамат. агар мехоҳӣ мисли хуршед воломақом равшан ва муҳим аз ҳама беҳтарин бошӣ, бояд он сӯзу гудоз, он малака ва истеъдоде ки дар ботини худ дорӣ нишон диҳӣ ва лоиҳаи озмуни беҳтарин фикр мекунам минбари анамин гуна истеъдодҳо аст. беҳтарин гузориши телевизионӣ насиб гашт ба Озода Раҳматуллозода. ҷоиза муборак бошад. чӣ гуна эҳсосот доред баъди ҷоизаро гирифтан ё номи шуморо дар минбар аз лифофа хондан? бисёр хурсанд шудам, интизор надоштам. мегӯянд беҳтарин ганҷинае ки дар дунё арзиши ҷустуҷӯ карданро дорад, ин ҳадаф аст. воқеан ҳамин гуна ҳам ҳаст, зеро мо инсонҳо ба хотири масалан амалӣ шудани ҳадафҳоямон ҳамеша талош мекунем. шахсан ман замоне ки мактаби миёна мехондам, пеши худ ҳадаф гузоштам ки бояд сазовори номи донишҷӯӣ гардам. вақте ки ин орзуи ман амалӣ шуд, ман пеши худ ҳадаф гузоштам ки бояд кор кунам ва ба ҳамин мақсад ман роҳ гирифтам сӯи рӯзноманигорӣ. вале айни замон хеле шода ҳастам ки ҳамин заҳмату талошҳои қариб 10 солаи ман қадрдонӣ гардид. аз ҳама кори осон ба фикри ман ин лавҳасозист. масалан наворҳоро аз бойгонӣ мегирӣ, танзиму банду баст мекунӣ ва тамом. кош дар ҳамин бахш пешниҳод мекардам як мавод. хато мекунӣ азизам. ин кори ту дуздии беинсофона аст. ҳар як навор муаллиф дорад, соҳиб дорад ва ҳакамони мо яғмогарони маводи зеҳниро аз озмун берун хоҳанд кард. фаррух, биё ба суханроният тобиши ҳуқуқӣ надеҳ ва беҳтараш биё ҷоизаи навбатиро эълон кунем. ҷоизаро бонуи солор, ситораи экранҳои мо, директори телевизиони вилояти Суғд Мунира Раҳимова месупорад. марҳамат. ҳозирини гиромӣ, аз беҳтарини беҳтаринҳо Диловар Бобоев, телевизиони Баҳористон. имрӯз эҳсосоти ман ҳамин аст ки хеле хушҳол ҳастам. соли гузашта мо шоу барномаи озмунии Парвинро пешниҳод карда будем, хушбахтона сазовори ҷоиза гаштем ва ин лоиҳа воқеан ҳам беҳтарин аст, чунки илҳоми ҳар нафаре ки қалам ба даст мегираду эҷодкор аст, як такони беҳтарин аст воқеан ҳам. ва имсол низ ман лоиҳаи худ, яъне ки лоиҳаи муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон бо номи вақти қалам мегирамро пешниҳод сохтам ва ин аз толе вобаста аст. агар толеамон боз баландӣ кунад ба мисли соли гузашта, муваффақ мегардем. агар не, муҳим фикр мекунам ки иштирок аст. дилам мехоҳад ки атрофи боз як бонуи хеле зебову хушсалиқа ҳарф бизанем. чашмаш дарёи ғазал, нозаш қиссаву афсона, овозаш таскини дилҳо. бале бале, шоири хеле гуфтааст. ҳар кас бишунид савту суруди ту ба дил гуфт, булбул зи то мухт ширин суханиро. нигина ҳамон худова. марҳамат.
صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شب باران و دامانی بیابان بیا از دل ببر هوای هجران سپردم امتحان دل جدایی در این شب‌های سرد به صدایی سپردم امتحان دل جدایی در این شب‌های سرد به صدایی بله در پای شب‌های انتظارم که شاید ناگهان از درایی بیا به قصد دوری به پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شب باران و دامانی بیابان بیا از دل ببر هوای هجران تپش های دلت را هم صدایم اگرچه مدت از تو جدایم تپش های دلت را هم صدایم اگرچه مدت از تو جدایم میان این همه مردمی عالم عزیزی و عزیزی از برایم بیا به قصد دوری به پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا به قصد دوری به پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شب باران و دامانی بیابان بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
азиз расидем ба ҷоизаи беҳтарин мусоҳиба. ҷоизаи беҳтарин мусоҳибаро раиси аъзои ҳакамон, раиси иттифоқи журналистони тоҷикистон Зинатуллои Исмоил месупорад. Марҳамат. дуруд дӯстони азизу арҷманд, хонумҳо ва ҷанобон. беҳтарин будан осон нест. беҳтарин будан истеъдод, маҳорат ва такопӯи зиёдро мехоҳад. он беҳтаринҳое ки имрӯз интихоб шуданд аз ҷониби ҳайати ҳакамон, ин он маводе мебошад ки ба озмун пешниҳод шудаанд. яъне аз ҳамаи маводи телевизион ки меравад онҳо интихоб нашудаанд. ҳамаи онҳое ки маводи худро пешниҳод кардаанд, аз байни онҳо беҳтаринашон интихоб шудааст. беҳтарин мусоҳибаи телевизионӣ, мусоҳибаи Субҳиддин Шамсиддинзода, телевизиони Тоҷикистон. аз номи телевизиони Тоҷикистон ба дастандаркорони ана ҳамин озмуни телевизионӣ ки барои дастгирии рӯзноманигорони соҳаи телевизион ва радио хеле муҳим аст изҳори сипос мекунам ва ин ҷоизаро ҷоизаи тамоми аҳли эҷоду техникии телевизиони Тоҷикистон меҳисобам. Настроение самое замечательное, самое отличное. И мы сегодня с вами находимся на одном из самых ярких, одном из самых запоминающихся мероприятий 2018 года, которое организовано со стороны государственного учреждения телевидения Софина и других средств массовой информации. Несомненно, данное мероприятие, вручение престижной премии «Лучшая 2018 телевизионная премия Беҳтарин 2018 года» показывает нам, телезрителям, всей общественности, какие журналисты, какие телевизионные программы могут быть признаны самыми лучшими. Я уверен, что жюри, которые сегодня признали тех или иных победителей, лауреатами данной номинации, данных премий, они не ошиблись. И мы в очень скором будущем увидим в их числе самых лучших, самых выдающихся журналистов Таджикистана, которые будут отвечать и готовить свои программы согласно тем мировым тенденциям, которые сегодня есть во всех средствах массовой информации мира. бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ масъулини маросими баргузории ҷоизасупории беҳтарин тасмим гирифтанд ки ду ҷоизаи махсусро ба довталабон супоранд. барои супоридани ҷоизаи махсус бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ намояндаи ширкати некон бахтовар меликовро ба рӯи саҳна мехонем. марҳамат. инак ҷоизаи махсус бахшида мешавад ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба Раҳим Ҳошимов. ба рӯи саҳна даъват мекунем. Телевизиони Суғд. ман аз номи гурӯҳи эҷодии филми «Кулол» ва раиси телевизиони вилояти Суғд Мунирахон Раҳимзода ба аъзои ҳакамон изҳори миннатдории худро баён мекунам. ташаккур барои қадрдонӣ. беҳтарин лоиҳае аст ки барои завқманд намудани рӯзноманигорон, журналистон як ҳадя ва як тӯҳфае ҳаст ки бояд ҳамасола ин ҷашнро бо тантана ҷашн гирем. ҷоизаи навбатиро дар ҳамин номинатсия ҷамшед қаҳорзода роҳбари дастгоҳи суди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон месупорад. Марҳамат. истиқбол мегирем. бале, марҳамат. ҷоизаи махсус бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эҳсони ризо, телевизиони Суғд. یادم هست وقتی که اولین مراتب صحنه میبرم دست و پایم میلرزید. حاضرم پای دلم میلرزد. تپش نفس دارد دلم و من این لحظه چی میخوام بگم؟ جوانم دوستان، دل در قیام است.
هر آنچه پخته گویم باز خام است. مرا از خامه های من بجوید که چون پختم جوانی مرغ رام است. من چرا این شعر را خوندم؟ چون هنوزم خام هستم و این جایزه تنها جایزه من نیست، جایزه تمام کارمندان تلویزیون ولایت سوخت، جایزه گروه ایجادی است و چقدر زحمت های کارگردان، چقدر زحمت های نواربردار پسی این جایزه پنهان است و این جایزه تمام بیننده ها است. من صدقاً تمام بیننده ها را تبریک میگویم. این جایزه شما است. سلامت باشید. مهمان از جمهوری آذربایجان گیدر عبداللایف. Meni aziz kardeşim Geyder Abdullayev, Azerbaycan. Ассаламу алейкум, дорогие гости. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер всем, кто присутствует в этом замечательном зале. И я, в свою очередь, хотел бы поздравить с этим замечательным праздником, с вручением церемонии и пожелать вам всего самого хорошего. И у меня, естественно, к вам есть такой хороший номер, который я сегодня исполнил. Спасибо, поехали! Yeah.
большое спасибо! А сейчас я хотел бы снова пригласить сюда замечательную, красивую Ситорахон Назарову! Оказались мы случайно в городе одном. Поделиться, чтобы тайной и любви огнем. Не было слов и не было слов, лишь направление ветров. Полетели выше облаков. Закат, рассвет, сомнений больше нет. Мы здесь одни, сгораем от любви. Закат, рассвет, останется секрет. Секрет о ней, о лучшей из ночей. Закат, рассвет, сомнений больше нет. Мы здесь одни, сгораем от любви. Закат, рассвет, останется секрет. Секрет о ней, о лучшей из ночей. У любви одна погода, небо через край. Забери мою свободу, мне свою отдай. И в суете сгорающих дней, чтобы любить еще сильней, вспоминая лучший из ночей. Закат, рассвет, сомнений больше нет. Мы здесь одни, сгораем от любви. Закат, рассвет, останется секрет. Секрет о ней, о лучшей из ночей. Закат, рассвет, сомнений больше нет. Мы здесь одни, сгораем от любви. Закат, рассвет, останется секрет. Секрет о ней, о лучшей из ночей. Закат, рассвет, сомнений больше нет. Мы здесь одни, сгораем от любви. Закат, рассвет, останется секрет. Секрет о ней, о лучшей из ночей. Закат, рассвет, сомнений больше нет. Мы здесь одни, сгораем от любви. Закат, рассвет, останется секрет. Секрет о ней, о лучшей из ночей. Азиз Гердеш, Гедер, памятный подарок за участие. Спасибо огромное. О, это неожиданно. Спасибо большое всем. واقعا این لایحه یکی از بهترین لایحه‌های تلویزیونی است و این آزمون بازگوی رشد ژورنالیستیک تلویزیونی تاجیکستان است. این گمان میکنم که صفت برنامه‌هایی که با آزمون پیشنهاد شدن نسبت به سال گذشته بالا رفته است و این نشان دهنده جدیت مناسبت ژورنالیستان را به این آزمون نشان میدهد. از روی معیارهای
ژورنالیستیکی تلویزیونی به این برنامه برگزاری کرده شد و در واقع هم بهترین ها غالب این آزمون گردیدند. من همین غالبان را تبریک میگویم و گمان میکنم که همین آزمون تلویزیونی برای رشد ژورنالیستیکی کسبی تلویزیونی ما، برای پیشرفته تر شدن آنها، برای به سطح بلند برآمدن برنامه‌های تلویزیونی در تاجیکستان مساعدت کرد و آنهایی که به این آزمون مواد پیشنهاد کردند بهترین مواد خود را پیشنهاد کردند و این برنامه‌هایی که به آزمون پیشنهاد شدند ارزنده هستند که در سطح بین المللی ژورنالیستیکی تاجیکستان را نمایندگی کنند و از بس که غالبان همه غالب آمدن نمیتواند، هیئت حکمان تلاش کردند که از روی معیارهای مبرمیت برنامه، کسبیت برنامه، زبان و اسلوب برنامه و مهارت کارگردانی و اپراتوری و همین نشان دهنده را به نظر گرفته بهترین ها را اعلان کنند و من گمان میکنم که همین برنامه‌های غالب آمده ارزنده هستند که از همه شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان نمایش داده شوند. خوش، بهترین راننده و بهترین دوزنده و پزنده حاضر معین کرده می شود. حتما که علاءالدین شوخی میکند. حالا نوبت نواربرداران است و نام نواربرداران را باید همیشه با افتخار با زبان بیاریم، زیرا تمام برنامه‌های تلویزیونی محصول زحمت ایشان هستند. بله. واقعا هم گرما، سرما، باد، بارون، برف، طوفان چیزی از صد راهی نواربرداران شده نمیتوانند و اونها همیشه آماده کار هستند. صحنه‌چی‌های حجوی نیست، محصول کار نواربرداران است. بگذار علاءالدین و زرینه بحثشان را ادامه بدهند. ما باشد به صحنه دعوت میکنیم رئیس اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان نظام قاسم را تا در این نامیناسیا بهترین را انتخاب نمایند. مرحبا. نامیناسیا بهترین نواربردار. مرحبا. این برنامه ҳавасмандсозии ҳунармандон муборак бошад. халқи мо мегӯяд ки шунидан кай бувад монанди дидан ва имрӯз ҳамин диданро дидани ҳам тоҷикистон, ҳам ҷаҳон ва ҳам ҷузъиёти зиндагии тамоми мардуми оламро барои мо телевизион муҳайё мекунад ва мо бисёр мардуми хушбахтем ки дар як кишвари кӯчак 7-8 шабакаи телевизионӣ дорем ва метавонем ки тамоми соҳаҳои зиндагиамонро, тамоми ҷабҳаҳои зиндагиамонро аз ин телевизионҳо мушоҳида кунем. муборак бошад ва ман ғолиби ин номинатсияро эълон мекунам ва дар ин номинатсия ғолиб Ситам Муҳиддинов, телевизиони Тоҷикистон. علاءالدین فروخ، یگانه کاری که من نمیخواهم بکنم این کاری کارگردانی است. چی؟ نفهمیدم؟ یگانه کاری که من نمیخواهم بکنم این کاری کارگردانی است. آفرین، خیریت یک کاری بود است که زرینه نمیخواست است. کارگردانی. و اینجا سوال به میان میاد که چرا زرینه در تاریخ تلویزیون تاجیک زنهای زیادی کارگردانی کردند، چرا تو نمیخواهی؟ سوال است به جواب. سوال جواب دارد. اول اینکه کاری دشوار است. این یک، چهره مرا کسی نمیبیند. این دو، زحمت طلب و طاقت فرسا است. این سه و از همه اساس اگر چهره من در پشت پرده بماند این مگر خطای نابخشیدنی نیست؟ البته خطای نابخشیدنی است. ولی صد آفرین کارگردان‌هایی که با چنین ژورنالیستان سر و کار میگیرند. با چنین کارگردان‌ها غیر اونی که در غیر جایزه در فضای زهرآلود و ضررآور کار کردنشون باز کمپنساسیون جبران پولی دادن در کار. معین میکنیم که کی صاحب جایزه میشود در نامیناسیای کارگردان بهترین. 435 برای 2 آب مادرتان گفتن که پول خریدش را شما میدید. چقدر مادری خوشبخت، فرزنده ما ممکن میشدن. موسیقی که واقعا هم خیلی یک مضمونی بلند دارد، عارفانه است، شاهانه است. واقعا هم میتواند رفتار و کردار و گفتار و عمل شخص را دیگر زند.
تاجیکستان. نام تو ایمان و صدق است و وفا. تا جهان باشد زبان ما از آن گویا بود. Казалось, что судьба посылала мне удачи. А на самом деле она меня проверяла. Знаешь, мне иногда кажется, что время смеется надо мной. Оно сильнее меня. برای معین کردن این نامیناسیا به صحنه دعوت میکنیم نماینده شرکت هواپیمایی سومون ایر بریگیتا وایری. Ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me to this very prestigious event. I feel very honored to be here today on behalf of Somonair. ассалому алайкум хонумҳо ва ҷанобон, сарфароз аз он ҳастам ки имрӯз инҷо қарор дорам ва имкон дорам сарпарасти ин чорабини ширкати ҳавопаймоии Somonairро намояндагӣ намоям. 2018 is almost over and I guess it is time to reflect on the last 12 months. соли 2018 ба итмом мерасад ва он моро беихтиёр водор месозад ки аз он натиҷагирӣ намоем. 2018 is the year of tourism and handmanscraft in Tajikistan, and it is also the 10 years anniversary of Somonair. дар соли 2018 ширкати ҳавопаймоии Somonair 10-солагии фаъолияти худро ки ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ рост омад қайд намуд ва кулли лоиҳаву иқдомҳои ширкат ба ин муносибат сурат гирифтанд. One of the big excitements in 2018 was the inauguration flight from Dushanbe to Bukhara, the beautiful city in our dear neighborhood country of Uzbekistan. яке аз лоиҳаҳои беҳтарини ширкати ҳавопаймоии Somonair дар соли 2018 роҳандозии парвозҳо ба шаҳри қадимаи Бухорои ҷумҳурии дӯсту бародари Узбекистон буд. Another big excitement for Somonair especially are the new crew uniforms. лоиҳаи муваффақи дигари мо ин либоси нави ҳайати парвозии ширкат буд. Tajikistan is a country full of culture and art, and I believe today who would know better about culture in Tajikistan than you, the audience. тоҷикистони зебо ғановати гаронбаҳо ва истеъдодҳои зиёд дорад ва аҳли ҳунар аз дурдонаҳои ин кишваранд. It is with big honor to announce the winner. It is Rustam Shuasimov. I apologize. Sinamo, televisione Sinamo. раҳмат барои қадрдонӣ ва раҳмат барои чунин ҷашнвора ки дар ҳақиқат беҳтарин аст. як ҷоизае дорем сар то по ғурур аст, ифтихор аст. хуш, ин ҷоиза ҳазарина воқеан ҳам ин ҷоиза вобастагӣ дорад ба як мавзӯи хеле муҳим хос ва мавзӯи актуалии замони мо. инъикоси беҳтарини иншооти аср, нерӯгоҳи барқии обии роғун дар маводҳои телевизионӣ ва бояд ёдрас шавем ки бо чунин як ифтихормандӣ, ғурури миллӣ ва шаҳомати хос аҳли қалам низ ба муносибати нерӯгоҳи барқии обии роғун эҷод карданд ва барои супоридани ин ҷоизаи муҳташам даъват мекунем шоири халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоибро ҳамроҳи илҳомҷон ҳамидиён, муовини якуми раиси ташкилоти ҷамъиятии созандагони ватан хоҳиш мекунем. марҳамат. бигзор ҳамаи солҳо бо ҳамин гуна ҷашнҳову ҳамин хушбахтиҳо бигзарад ва шумо умри дароз бибинед, аз заҳмати кашида баҳра баред.
البته هر یک آزمون یک الهام میبخشد، روح میبخشد یا تکان میشود در راه حیات و هنر را سیقل میدهد و آدم ننگ ناموس میبخشد. فرزندی بزرگی زمان گردانده میتواند. این آزمونی که امروز ادامه دارد، سال گذشته همین خیلی چاره‌بینی شده بود، بسیار استعدادهای نو را به مردم معرفی میکند. دست هنر تواناست، از هیچ هرچی پیداست، از مغز جان آهن فولاد میبرارد. دانا حساب کارش به آب و برق یابد، جبران آسیابش از باد میبرارد. این مردم هنرمند میشوند، آینده وطن میشوند و کشور ما را در تمام جهان معرفی میکنند و همه این بهترین ها باز کامیابی های نوی ایجاد امر دراز و یک دایره فهمش فراخی وطنداری آرزومندم. واقعا ساختمان انشاءات بزرگ عصر نیروگاه برقی آبی روغون که میدان کارزار و ناموس با هدایت‌های پدرانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امام رحمان امروز بار دیگر پیش از همه به جامعه جهانی و خود ما و شما ثابت نموده است که زور مشت از وحدت 5 انگشت و ما بار دیگر با این سنه مبارک همه شهروندان تاجیکستان عزیز و آفتابرویه را تبریک میگوییم و حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که سرپرست معنوی نیروگاه برقی آبی روغون است و قنات جوانان آن تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن من بعد نیز در مرحله های بنیاد و بزرگی سازندگی و آبادکاری یک جایه دست جمعانه این انشاءات مهم عصر را بنیاد خواهیم کرد. مبارک باشد. ملک ما که وطنی نوروز است، بعد از این مملکتی نور شود. جایزه مخصوص بخشیده با آغاز کار اولین اگرگت نابی روغون جلال‌الدین حامیدوف. خب ایشان از مرکز مطبوعاتی نیروگاه برقی آبی روغون هستند، با افتخارشان یک خرسک میزنیم. اکنون من با استفاده از موقع زنانه خود امکان اعلانی یک هنرمند عزیزمون رو میگیرم. اینک دوستان عزیز، روی صحنه بهترین هنرمند بهترین آوازخوان به همتا فریدون خورشید. مرحمت. آزمانم ای دلبر، هوای عشق تو بر سر، ندارم به تو آرامی یا دلبر. تو را پزمانم ای دلبر، هوای عشق تو بر سر، ندارم به تو آرامی یا دلبر. قلبم و چشمان چاره من، توی باغ و بهاری من، توی یک تا نگاری من، توی در قلبم و چشمان چاره من. تو را پزمانم دلبر، هوای عشق تو بر سر، ندارم به تو آرامی یا دلبر. تو را پزمانم دلبر، ندارم به تو آرامی یا دلبر.
جانم فدای تو برای یک نگاهی تو زی حلقه هجر و غم نجاتم تو تن و جانم فدای تو برای یک نگاهی تو زی حلقه هجر و غم نجاتم تو نجاتم تو نجاتم تو تو رو پزمانم دلبر هوای عشق تو بر سر ندارم به تو آرامی یا دلبر تو رو پزمانم دلبر هوای عشق تو بر سر ندارم به تو آرامی یا دلبر تو رو پزمانم دلبر هوای عشق تو بر سر ندارم به تو آرامی یا دلبر تو رو پزمانم دلبر هوای عشق تو بر سر ندارم به تو آرامی یا دلبر واقعا بهترین ها افتخار ما هستند. بهترین ها نامبردار ملتند. بهترین ها بهترینند. و شیار همیشگی مراسم جایزه سپاری بهترین همین است: این جای بهترین هاست. تشکر خاص به سرپرستی کل اوریون بانک، سپاسی به اندازه به همه آنهایی که در برگزاری مراسم امساله حصه گذاشتند. خوب همینجا مراسم جایزه سپاری تلویزیونی بهترین 2018 را مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه حسن انجام میبخشد. همتون سزاوار نام بهترین ها باشید. خیر، شاد و پیروز باشید. اینجا جای بهترین هاست.